coming to start around 7 o'clock. So we debated what we're going to do. So we thought that meditating would be the best thing to do. Okay, all of you, let's take a deep breath in and exhale slowly. We're just going to get ourselves ready for Geshe Michael when he arrives. We'll do the preliminaries first, and then when he gets here, then he can come right in and lead us in the next meditation. So make all the last final movements. Kita mempersiapkan diri untuk melakukan meditasi. Sekarang kita nanti akan meminta jasa mereka untuk memimpin meditasi. Siapkan diri Anda untuk posisi duduk di mana nanti sudah tidak bisa bergerak lagi. Settle into complete quietness. Kita menetap dalam posisi yang benar-benar tenang. And for the next 20 minutes, Untuk 20 menit berikutnya, yourself to not moving. persiapkan diri Anda untuk tidak bergerak. I can still hear you moving. Stop. Saya masih mendengar Anda bergerak. Tolong hentikan. Your body is like a mountain, unmovable. Tubuh Anda seperti gunung, tidak bisa dipindahkan. Start by counting 100 breaths. Dengan Exhale. menghitung pernafasan kita 100 sampai 100. Nafas keluar, nafas masuk. Hitung 1. Nafas keluar, nafas masuk. Hitung 2. Anda mulai menghitung di Anda sendiri sampai dengan 100.
someone special to sit in front of you, knee to knee. See them arrive to you in the form of medicine Buddha. See them alive, completely real. Like you're having coffee with them. And think about the good qualities that they have, the qualities that you would like to embody yourself. Maaf, ini suara tim kurang jelas. Extraordinary they are, and honor them just by thinking about them. Then deep inside of yourself, the desire arises to give them something, to make an offering. Anda ingin mempersembahkan sesuatu kepada guru Anda. Your practice over the last week here at Diamond Mountain. Berikan mereka persembahan praktek pelajaran yang Anda lakukan. Show them all the good seeds that you planted in your practice. Tunjukkan kepada mereka bibit-bibit baik yang telah Anda tanam sebagai perwujudan dari praktek Anda. And because we're not perfect yet, we still make some mistakes. Praktek Anda masih belum sempurna, Anda masih melakukan kesalahan-kesalahan. Think of something you did in the last day. Maybe it was a simple thought. Something you Pikirkan weren't so proud about. tentang sesuatu kesalahan yang Anda lakukan. Mungkin Anda berpikir, ada pikiran negatif yang muncul. Just a simple act of letting someone know things that you're not proud about, things that you've done, can help. Praktek untuk memberitahu seseorang tentang hal yang Anda merasa malu telah melakukannya, itu sendiri adalah bibit baik. Let them know the goodness that you saw in somebody else. The
people around you are Beritahu always mereka doing kebaikan yang things. Anda lihat dari orang lain, Let your teacher, let the medicine Buddha know that you're seeing those things. seperti Rejoicing together. kebaikan-kebaikan dari guru Anda. Anda beritahukan kepada orang lain dan Anda ikut senang dengan perbuatan-perbuatan baik tersebut. And then ask for teachings. Ask them to teach you in all the ways that you need. Minta mereka untuk memberi Anda pelajaran-pelajaran yang Anda butuhkan dalam hidup. Mungkin pelajaran itu akan membuat Anda merasa tidak nyaman, tapi Anda membutuhkannya. And ask them to stay. Always stay close to you. Minta mereka untuk tetap bersama Anda. Extraordinarily happy with your question, with your request. Dan Anda lihat guru Anda merasa sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaan Anda dan dengan permintaan Anda. Dan jawaban dari mereka adalah ya. Anda mendengar mereka mengatakan ya. Come to the top of your head. So their first act of staying is your Anda commitment minta to mereka your untuk heart. mendekat dekat dengan hati Anda. And then they begin to melt in the moonlight and move from the top of your head into that special place in your heart. Mereka seperti berbentuk cahaya yang masuk ke dalam hati See Anda. good qualities spread out from your heart through your entire body. Dan Anda bisa melihat kualitas baik mereka memenuhi tubuh Anda, melalui jantung Anda dan bagian-bagian lain dalam tubuh Anda. Take 3 long exhales. Ambil 3 Offer the nafas, goodness of your preliminary practice. persembahkan kebaikan-kebaikan dari praktek Stay awal Anda. quiet. You can Dan stay tetap tenang quiet in meditation, or if you need to dalam move meditasi. around a little bit, Geshe Michael will come in and continue in about 10 minutes. So please Anda do tetap remain tenang. quiet. Jesse Michael akan datang Start dalam waktu again. 10 menit, tapi Anda tetap dalam posisi diam dan tenang. Good morning. Welcome to meditation. And before we start, I'm going to show you some pictures to remind you. We're going to do a 5 houses meditation. And here's pictures. Francisco, some of the pictures, but not all. So here's the first one. And that's just to remind you of what the 5 houses are. And the idea is that we had a visit to Princeton University a week ago or something, and we had some classes there. And in the university, they have different houses and different departments. So the university and
is a big entity. It has, I don't know, $30 billion of endowment. And they take care, the university kind of takes care of all the paperwork and all that. And they keep the place, looking good, which is really, really difficult because it's huge. And they build new buildings all the time and things like that. And then, Jesse Michael bercerita tentang kunjungannya ke Princeton University, Universitas Princeton bulan lalu. Dia ada beberapa fakultas. Satu orang biasanya belajar untuk satu topik. Ini ada tempat namanya menara yang sangat dekat dengan rumah Jesse Michael waktu itu. Dan komplek perumahan yang didiami oleh Jesse Michael sifatnya agama. Jadi sebelum ke sana Anda perlu menentukan tujuan topik apa yang ingin Anda ambil. Jesse Michael mulai dengan belajar politik. Terus belajar psikologi. Tidak pernah melupakan ada seorang ahli psikologi yang datang memberikan ceramah di sana. Dan tangannya terus bergerak. Dan Jesse Michael pikir nggak mau dia belajar psikologi kalau nanti kondisinya jadi seperti itu. Dia itu tempat universitas di mana Jesse Michael belajar, dan dia sempat ganti-ganti topik, ganti jurusan. Jadi di usia segitu mereka diharuskan untuk membuat keputusan tentang apa yang ingin mereka capai dalam hidupnya, dan menurut Jesse Michael mereka masih terlalu muda untuk bisa melakukannya. Dan Anda so first house is called Classics House. Ini bercerita dia harus memilih rumah mana yang akan didiami. Yang pertama adalah rumah klasik. Jesse memulai pelajaran Jesse. It was a good job. I'm proud of that guy. Dan itu adalah gurunya, dan Jesse Michael sangat mengagumi guru tersebut. Kind of this guy, and don't forget, you can be Tim, remind me, you can be a member, you can be a. Jangan lupa bahwa Anda bisa menjadi anggota atau menjadi instruktur atau guru atau ahli. Instructor, teacher, and then a master. Jadi itu adalah tingkatannya, menjadi instruktur, kemudian menjadi ahli, kemudian menjadi guru. And you don't have to know anything. You just have to know you want to be in that department. Okay? And then you start. Dan Anda tidak perlu menguasai semuanya. Yang penting Anda tahu Anda mau ambil jurusan apa. Itu rumah yang pertama, rumah klasik namanya. Rumah yang kedua, in the original ACI in New York in the 90s, we did pelajaran ACI pertama yang di New York. Mereka melakukan meditasi, kurikulum untuk belajar beberapa jenis meditasi. There are recordings on what do you call that thing? Ada rekaman Knowledge base. Yeah. berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. This is for meditators. Ini untuk meditasi. Saya pengen menyebutkan pagi ini rumah meditasi ini merupakan contoh yang baik dalam visi saya.
One is yang spiritual. memenuhi And dua there would be tujuan. meditation classes and Ada meditation kelas courses meditasi, and ada meditation kelas-kelas sessions meditasi, where dan and especially di as a mana Anda teacher membangun keahlian, you are terutama doing sebagai guru, Buddhist meditations. di mana Anda melakukan But I also meditasi would like to Buddhis. see, and it's something we're not very strong in. I often see in the press, you know, people Jesse that Michael said sering melihat di Google surat has kabar hired 2 meditation teachers, and you know, sometimes bahwa I di look and sana say, wow, ada they're guru teaching meditasi yang people hebat some really dan weird stuff. memberikan pengajaran. So I feel strange that we have Saya merasa such aneh karena authentic meditation. We have thousands of meditasinya itu sangat kuno, good instruction on how to meditate. asli dari And zaman then zaman we've kuno. never been able to really Kami create tidak a pernah program for secular meditation. berhasil untuk membuat program meditasi yang I sifatnya go on sekuler. tours, I go on DCI tours. I remember a long Jesse time Michael sering ikut dalam berbagai macam perjalanan, and pergi ke I was Eropa, teaching a meditation class. And belajar somebody mengajarkan said, meditasi di sana. Buddhist, you know, I'm not interested. Tapi mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi orang Buddha. Business or for my Dan business. kemudian Jesse Michael juga And I melakukan would meditasi think untuk each bisnisnya, house dan should have dan a setiap secular branch rumah and a spiritual branch. So I see the harus houses split punya by yang a group cabang yang of 5 sekuler dan cabang and I yang see a vertical split asli. where there's a spiritual samadhi Jadi house seperti ada pembatas and teachers specialize in that. kelas-kelas yang There's di satu sisi adalah kelas-kelas yang sekuler, religious meditation yang classes. satunya And I lagi think adalah as kelas yang sifatnya keagamaan. group, as an organization, we Sebagai missed an organisasi, opportunity. I think we could have mereka kehilangan kesempatan if we had untuk that clear distinction. memberi And there is a pelajaran thing kepada where, you know, orang-orang tertentu karena ada pemisahan tersebut. in America, in New York, for example, Di Amerika, di New you have York, to be very careful contohnya, not to be Anda religious. harus And it's a legal hati-hati requirement. untuk tidak menyentuh agama karena itu secara hukum tidak diperbolehkan. Religious in the company. Jadi di dalam perusahaan Anda tidak boleh menjadi orang yang taat beragama. I think we should be able to have each house should have specialists who can go out to a corporation. Jadi setiap rumah harus punya orang ahlinya Other kinds of organizations, and then there should be atau some organisasi lain. Buddhist who can teach you. Harus ada ahli seorang Buddha. Jadi setiap departemen dan setiap departemen punya dibelah lagi menjadi beberapa. Ini rumah gunung, tempat it very much applies to mountain house also. And I jadi rumah gunung. Tadi ada rumah meditasi, sekarang ada rumah gunung di mana mereka melakukan retreat, dan Jesse Michael sudah mengembangkan beberapa inovasi untuk retreat yang dilakukan, dan merupakan kesempatan yang baik untuk membantu perusahaan-perusahaan mencapai keberhasilan bisnis dan menjaga kesehatan mental mereka dengan menggunakan di sini. Jadi kalau mereka bisa melakukan retreat sebagai suatu bisnis, itu akan bagus sekali. Sayangnya mereka tidak terlalu berhasil untuk membantu orang-orang bisnis. Harusnya mereka bisa melakukannya secara lebih baik lagi. Semuanya udah bagus yang mereka lakukan, tapi seharusnya mereka bisa melakukan lebih baik lagi. Dan kemudian rumah yang selanjutnya namanya rumah tangga, rumah naik tangga. Dan ini di rumah ini Anda bisa belajar lamrin secara lengkap.
other teachers. Anda bisa belajar Lamrin dari Songkapa But atau basically, the guru-guru yang structure lain, is the most detailed. And, dan by the way, pelajarannya he just sangat written that book, detail, sangat mendalam. A Gift of Liberation, thrust into the palm of your hands, is Dan salah is satu probably bukunya the best book I've read. pembebasan, The mencapai biggest pembebasan teaching melalui of telapak tangan Anda. Chujia Rinpoche was unbelievable. Beyond Guru-guru yang mengajarkannya luar biasa, as a writer. So jauh lebih baik daripada he's my guru-guru yang teacher's lain. teacher. So, Dan ini merupakan guru dari gurunya Jesse again, Michael. we have to think about Dan applications to sekali lagi Anda harus and I have this habit Anda perlu memikirkan bagaimana with menerapkannya timer. di I dunia use it sekuler. for the timer because I like it. I like the bell. We'll do the Saya bell. senang Okay? menggunakan bell. You have a choice of bells. I use it for the Jadi bell. ada beberapa pilihan There's a untuk lot- there's menggunakan many, bell many, ini. Meditations offered. Dan on, kemudian ada berbagai macam on jenis the app. meditasi yang ditawarkan, It's almost too many. terlalu And a banyak. lot of them, in my opinion, are kind of silly. Dan kebanyakan dari meditasi itu kayak You could, konyol, aneh. you could have almost like a psychological treatment of people with Lamrim, which is not. Dan Anda seperti bisa menggunakan Lamrin untuk menyembuhkan mental orang-orang, to use it for non- walaupun bukan Buddha. useful. And you see that on Ini- that app. You see that kind of thing. It would take Jadi a- Anda bisa melihat it would take bagaimana a lot of orang-orang thought, but you could do it, I think. So butuh pemikiran mendalam, tapi Anda bisa melakukannya. secular. Jadi rumah yang itu bisa punya bagian It's called sifatnya Diamond sekuler. House, and Dan kemudian rumah yang berikutnya adalah rumah berlian. Diamond Way courses of Jadi di sini belajar tentang cara hidup berlian, Diamond Way of course. By the way, I had a Diamond note from Way Mr. Bin in kelas Vietnam, Diamond. maybe Mr. 7, Bin di 8 years ago, Vietnam I remember. sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, saya ingat dia berkata, Some people in Vietnam ask me, why is Geshe Beberapa Michael orang- doing Diamond? Does he do Diamond Way? Because beberapa orang di Vietnam menanyakan ke Mr. Bin apa yang dilakukan oleh Jesse Michael, apakah dia menjalankan cara hidup where did you berlian. get this from? Where does this come from? And then Kemudian mereka bilang, kok itu aneh, belajar dari mana itu. half of the books from ancient India, half of the Buddhist books are Diamond Way. Exactly half. Ya, So you're talking kurang lebih separuh dari buku-buku Buddha itu bicara tentang Lamrin. 50 something are 490 are Diamond Way, and the commentaries there are Sekitar 490 buku tentang cara hidup berlian. reached the Himalayas. Dan itu semuanya dimulai di India sebelum Say, is it mencapai Himalaya question atau Tibet. for us because I grew up with it, and my teacher taught it to me for 30 years. So there is Dan buat Jesse Michael, dia seperti hidup dengan buku-buku itu karena selama belajar dengan gurunya di biara, and it's dan very, very deep, and it's very pelajarannya sangat mendalam dan very beautiful. menarik dan bersih. But the name Tantra has Tapi namanya Tantra itu membawa masalah. systems in India that were Di India ada sistem Tantra. in fact I went to India one time. Suatu ketika Jesse Michael pergi ke India, I was kind of B&Bing, and the lady came one morning and she said, "You have to leave," and I'm like, "Why?" And she said, "You dan practice kemudian Tantra." suatu hari I said, "Yeah, but it's very beautiful." dia diusir oleh yang punya rumah, katanya karena dia mempraktikkan Tantra. Very nice, and she said, "No, it's very bad," and she made me leave, and this is it. So even in the country where it began, Jadi walaupun Tantra itu berasal dari India, tapi di sana ternyata mendapat which is strange because it's a apa, beautiful uh, it's based on
pandangan buruk, It's based sehingga on dia, good behavior. And walaupun so itu anyway, didasarkan pada perilaku yang baik. course that ACI designed for we Jadi call it kelas yang diamond way because we don't want to use the word dirancang tantra. oleh The SCI course itu that we banyak belajar decided tentang for tantra, diamond way is dan itu I cara believe hidup it's the berlian, best ever done in history. dan And it merupakan covers pekerjaan all the terbaik. topics of diamond way. And it's a tough course. Like this morning I saw an old survivor of Kendra. Where is she? Yeah, she's an old survivor of the original tantric course, which was 7 years. Those guys Itu merupakan suffered. kelas tantra. Homeworks are like 200 questions. 3 people finished the homeworks. Ya, And ada sekitar 200 so PR-nya, it's hanya a 3 orang yang bisa wonderful, menyelesaikan wonderful PR tersebut. but I think there's another secular. Again, there's a division of secular practice. Jadi memang bahkan prakteknya itu juga ada pembagian, ada kelas yang sifatnya sekuler dan kelas yang sifatnya keagamaan. In Tantra is Vajrayana, which means diamond way. Kalau nama lain dari tantra dalam sistem tantra itu adalah I think Vajrayana. there could be a secular diamond way Dan mungkin ada cara hidup berlian yang sifatnya sekuler. those teachings and not the Buddhism. Jadi And bukan you use it, and my cara example Buddha, to you would be dan jasa mereka menggunakannya sebagai contoh. in a corporate, skyscraper. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Jesse Michael selama 19 tahun. Dia No one in the company hidup dalam di dunia perusahaan, dan itu sifatnya sekuler. even a Buddhist. Bahkan orang tidak tahu kalau By the dia way, a lot of seorang my Buddha. staff was Asian. I hired a lot of people. Dan banyak, karena banyak stafnya yang orang Asia, dia banyak mempekerjakan pengungsi. Dan Jasa Michael tidak pernah memberitahu mereka bahwa dia orang Buddha, tapi dia mempraktekkan ajarannya, dan dia menjalankan cara hidup berlian, dan semua orang itu menghormatinya, walaupun dilakukan secara sekuler. Dan Jasa Michael sudah menerapkan cara hidup berlian dengan cara yang sekuler, karena cara hidup berlian itulah jadi Jasa Michael sudah menyebarkan cara hidup berlian di dalam perusahaannya, seperti COVID. Jadi itu sudah tersebar, tapi Anda tidak menyadari bahwa itu sudah tersebar. Jadi itu ada 5 rumah yang dibahas oleh Jasa Michael. What I'd like to do today is lead a meditation. We got about half an hour. Kita ada kurang lebih setengah jam, dan kita akan melakukan meditasi singkat, dan kita akan melakukan meditasi tentang 5 rumah. So get comfortable. Jadi duduk dalam posisi yang nyaman. For me, so I do this every morning, and I think Jasa Michael melakukannya setiap pagi. I think the most important thing is to Yang paling penting adalah so you don't have to move. rasa nyaman, sehingga Anda tidak perlu bergerak, terutama kalau Anda melakukannya dalam kelompok, Not to bother the other people. supaya tidak Also, mengganggu when orang. you're in a group, somebody's gonna cough right next to you. Dan juga kalau Anda melakukan kelompok, mungkin Anda bersin di sebelah Anda ada batuk, dan Anda tidak bisa marah. Anda harus penuh kasih sayang, mencoba Everyone always memahaminya. sits next to the noisiest person. I'm telling you. I don't know how that's possible, but Jasa Michael mengalami bahwa dia selalu duduk di samping orang yang paling berisik. my main thing, Kenapa? quick meditation posture Dengan menjaga posisi meditasi is singkat, obviously try to get to a position where you're not going to move. Uh, And then Anda ambil posisi di mana Anda tidak akan bergerak, slightly
lower belly slightly. Perut yang ditarik Lift ke and dalam, don't go crazy. Okay. jadi jangan terlalu ditarik Slightly. terlalu jauh. And Dikit that aja, will help you. Don't karena overdo itu it. akan membantu Anda And then untuk you tidak can, bergerak. I've had retreats, long retreats where I kept my eyes slightly open and looked down, Dan mereka melakukan banyak lowering the retreat, chin. So chin dan is pada saat still melakukan straight, meditasi matanya sedikit terbuka, but the eyes are down. kemudian dagu tegak, That's an option tapi if you get sleepy. sehingga I kalau find the extra Anda breath works ngantuk, like that. itu akan membantu Anda supaya tidak tertidur. If you Jadi can, if you matanya want to jangan go ditutup. further, focus here. Kalau Anda mau By the way, lebih don't go lanjut, like this. Okay. fokus ke bagian tengah bidat Don't hurt your eyes. Okay. di antara Focus kedua. your attention here, but not your eyes. Okay. Although Jadi you can fokus slightly kepada raise your eye. titik di dahi Anda, tapi bukan kepada mata Anda. Your hands just should be comfortable. Tangan And Anda then, left hand down first, right hand down first. After meditating for nearly 50 years, setelah bermeditasi 50 tahun, make sure your hands tidak ada masalah tangan Anda posisinya gimana. We're gonna count a certain number of breaths, and then I'll Kita akan stop. menghitung nafas, dan kemudian Jasa Michael akan menghentikan angka. Baru kita masuk ke bagian berikutnya. Out breath first, in breath second. Nafas keluar dihitung nafas keluar dulu baru nafas masuk. Kita hitung pernafasan. And please think of someone that you really admire, and think about the good qualities they have, especially someone who has a good quality that you would like to develop. Maybe you don't have that quality, or you don't have that quality as much as they do, and they really have it. And then think about them. Bring a specific person to mind. They don't have to be a Buddhist. Pikirkan tentang guru Anda, mereka luar biasa dengan tingkat pengetahuan yang sangat tinggi. Anda bisa memilih salah satu di antara mereka, tidak harus Buddha. Ada satu guru yang sangat luar biasa, dan Jasa Michael ingat kepada satu guru yang luar biasa, dan dia berusaha memanggil guru tersebut ke dalam meditasinya. Anda bayangkan kebaikan dan kebaikan mereka dan tingginya kualitas
mereka? And secondly, imagine that you are honoring them for this quality. Dan bayangkan bahwa Anda memberi mereka penghormatan. Mention to them how much you admire this quality. Tunjukkan kepada mereka betapa Anda mengagumi kualitas yang mereka miliki. Mainly, you express to them. Anda tunjukkan penghormatan ini. So imagine how you could Dan betapa Anda mengagumi mereka. imagine they could hear in their mind what you are saying. Dan bayangkan bahwa mereka mendengar kekaguman Anda yang Anda tampilkan kepada mereka. Now try to next step. Try to think of something you did in the last few days, which was not very nice. Dan selanjutnya ingat beberapa hari yang lalu di mana Anda melakukan sesuatu hal yang tidak terlalu bagus. Try to pick out one Coba ambil done in the last few days. satu hal Done buruk yang Anda lakukan dalam beberapa hari terakhir. that's kind of Ada banyak, tapi ambil satu. usual problem. Think about it. Coba Express perhatikan regret. permasalahan yang sering Anda Sorry, I hadapi. did that again. I'll work on it. Contohnya Anda suka If you keep nah, Anda coba meminta maaf bahwa Anda telah apologizing for the melakukannya. same mistake over and over and over again, Jadi Anda berusaha mengingat kesalahan yang selalu Anda lakukan lagi. so Dan I kemudian think it's hopeless. If you don't apologize, jadi then you can go on forever doing that thing. But minta maaf bahwa Anda telah daily melakukannya. practice, Jadikan ini kebiasaan Anda setiap hari bahwa sebelum meditasi Anda mengakui perbuatan buruk Anda dan Anda melakukannya setiap hari, memberitahukan guru Anda tentang kebiasaan buruk Anda yang Anda coba atasi.
and now put equal effort into thinking about something, some good habit you have, something Dan good kemudian that you sekarang do Anda frequently, memikirkan tentang some kebiasaan baik attitude, yang Anda miliki, some action, or some way mungkin of speaking tindakan atau cara bicara atau is habitual for perbuatan you and it's nice. yang merupakan kebiasaan baik Anda yang Rejoice, baik. be happy. Dan Anda rejoice, Anda merasa senang bahwa Anda I memiliki imagine I'm still kebiasaan living tersebut. the same person that I was admiring. So I will imagine they're sitting with me and I'll say, hey, Nah, I may have bad uh, habits, but I have this one good habit also. kemudian Anda membayangkan bahwa Imagine guru I'm Anda telling them. memiliki kebiasaan baik tersebut dan Anda ikut Because a lot of berbahagia. people have trouble rejoicing. So Jadi don't Anda worry about that. memberitahu guru Anda Don't bahwa take it Anda seriously. memiliki kebiasaan buruk, tapi Anda juga memiliki Try to kualitas yang baik. become an expert in rejoicing. Tidak banyak orang yang bisa melakukan rejoice, ikut senang dengan keberhasilan Anda dan guru Anda. Jadi sekarang Anda mau membangun kebiasaan ini untuk bisa selalu merasa senang dengan perbuatan-perbuatan baik. And ask for teachings today. Pray that the world Dan teaches untuk you pengajaran something hari new ini, today. I think as you get older, when you get to Anda that bisa age, meminta you think you don't have much kita left to untuk learn. mengajarkan sesuatu yang baru. If you're open-minded and you Anda imagine the world pikir bahwa orang more than you seusia think, biasa mereka sudah get banyak creative belajar, with tapi habit, kita think akan new selalu things. ada yang bisa kita pelajari The world lagi. will teach you. Things will come, and they are amazing. Each year of your life, you learn wonderful new things. Dan Anda meminta guru Anda untuk terus mengajarkan Anda, Teach me something cool that I never knew. dan Anda bilang kepada guru Anda, tolong ajarkan sesuatu yang keren. And all of us are fortunate. I think most of us have teachers. Dan And kita semua beruntung kalau if kita we don't memiliki have guru. formal teachers, we have good people Jadi in our life. walaupun mungkin Anda Could tidak be punya guru spouse, could be children, resmi, could be tapi friends. banyak orang-orang baik di But sekeliling if Anda. they're nice people, they are good people. Dan kita bisa belajar dari mereka, orang-orang yang Ask baik. those people to stay in your life. Dan Anda dalam meditasi ini Anda minta orang-orang baik tersebut untuk selalu berada dalam kehidupan Anda.
And I'd like to ask you to think about whether Dan or Gus not Michael meminta Anda untuk berpikir rumah house klasik that attracts you. menjadi rumah yang menarik minat Anda. We're gonna go to each house Dalam meditasi ini kita akan pergi ke setiap rumah tersebut, dari 5 rumah tersebut. whether or not you're attracted to classic house. Jadi apakah Anda tertarik dengan rumah klasik atau tidak? Tapi terutama kalau Anda tidak tertarik dengan rumah klasik, bayangkan diri Anda ada seorang ahli, seorang guru yang siap mengajarkan Anda topik ilmu yang sangat luar biasa. Dan bayangkan apakah Anda tertarik bahwa Anda menjadi ahli di kelas tersebut. Dalam rumah Anda. Mungkin Anda membantu mengarahkan rumah ini. Anda adalah seorang ahli untuk ajaran kuno. It's your responsibility to Merupakan tanggung jawab Anda share the classics. untuk berbagi tentang ini, People who are interested spiritually, baik kepada orang yang not interested tertarik spiritually. secara spiritual dan orang-orang yang tidak tertarik untuk Job to belajar secara spiritual. Dan kita perlu menemukan strategi bagaimana untuk berbagi ilmu yang indah dari ajaran kuno ini kepada orang yang spiritual dan orang-orang yang tidak tertarik kepada ajaran spiritual. Dan karena Anda merupakan ahli di rumah yang ajaran kuno ini, Anda ingin terus berbagi. Now switch houses. Dan sekarang kita pindah ke rumah lain. Anda merupakan ahli dari rumah meditasi. Dan Anda membayangkan bagaimana Anda menjadi seorang ahli meditasi. Sebagai orang yang benar-benar mempraktekkan meditasi. Then how will you use this meditation skill to Dan bagaimana Anda spiritual seekers? Anda bisa memanfaatkan keahlian meditasi ini untuk berbagi kepada baik orang-orang yang spiritual maupun orang-orang biasa. As a meditation master, as a samadhi master. Sebagai ahli meditasi, Anda
ingin terus berbagi dengan Anda, dan Anda membayangkan Anda merancang program-program baik kepada orang yang spiritual maupun orang yang tidak spiritual. Okay, let's move on to Mountain House. Now you're. Sekarang kita pindah ke rumah gunung. You may be a Anda classic merupakan ahli semester. dari rumah gunung. You may be Anda a juga ahli ajaran kuno. Anda juga ahli I'd like meditasi. you to drop those two and focus on being a. Tapi sekarang Anda perlu melupakan kedua keahlian tersebut. Sekarang Anda ingin menjadi ahli dalam hal retreat. Very, very passionate. Anda sangat ahli, sangat penuh minat, dan sangat sangat ahli dalam melakukan retreat. Just really enjoyed being Dan a Anda retreat. sangat menikmati melakukan retreat. Whether or not that's true, pretend you're a retreat master. Walaupun ini tidak sesuai dengan kenyataannya, nggak apa-apa. Anda bisa berpura-pura bahwa Anda adalah seorang ahli retreat di gunung. How does it feel? Gimana rasanya? And now drop the identification and switch to a staircase house master. Sekarang kita pindah ke rumah berikutnya, yaitu rumah dengan tangga ke atas. Lupakan 3 rumah yang lain, tapi sekarang Anda fokus kepada tangga menuju spiritual. Dan bagaimana Anda memiliki kesadaran akan adanya tahapan-tahapan menuju surga tersebut, dan Anda adalah seorang ahli dari tahapan-tahapan tersebut. How would you use that for spiritual seekers to help spiritual seekers? Bagaimana Anda menggunakan ajaran pengalaman Anda dalam pengajaran ini untuk memberi pengajaran rahasia? Okay, switch hats. In the ancient language, it means switch houses. Now Dan you're sekarang pindah ke rumah yang lain atau ganti topi kalau dalam istilah spiritual. most experienced, most wise, most well-trained
masters Anda of time. membayangkan Anda menjadi ahli yang paling ahli di seluruh dunia, yang paling hebat dalam penguasaan terhadap cara hidup berlian. And again, you're thinking, Dan kemudian Anda berpikir, how can this house help gimana people rumah interested in ini traditional spirituality? bisa membantu orang-orang yang tertarik dalam And how can this spiritual house also serve spiritualitas people who are yang not interested in that? orang-orang yang tertarik And by the dengan way, of course, spiritual people dan can switch. orang-orang yang tidak tertarik. It Dan, happens. People think they're not interested in spirituality. ya, And then orang after bisa they berubah. learn Ada yang tadinya tidak tertarik dengan suddenly spiritualitas, become akhirnya attracted jadi to the tertarik. spiritual side. There are people who switch. Ada orang yang But pindah. generally, as a Diamond House master, Tapi sebagai it's ahli your dari jalan hidup responsibility beliau, itu to merupakan take tanggung jawab both Anda groups. untuk melayani kedua jenis pengikut tersebut, yang spiritual dan yang tidak spiritual. We did a meditation on the 5 houses. Kita sudah melakukan And we meditasi acted untuk like we 5 were rumah, master, dan kita even berpura-pura in the menjadi houses that ahli, we're maybe not so interested in. bahkan untuk rumah yang kita tidak terlalu tertarik. And we thought about ways that we could serve people who are interested in Dan kita in the traditional berpikir spiritual path. tentang bagaimana kita bisa melayani orang yang tertarik untuk belajar di masing-masing rumah tersebut, As a master of each house, spiritual maupun orang-orang yang tidak about ways to spiritual. serve both populations. Intinya adalah kita mau melayani kedua kelompok manusia tersebut. Now let's dedicate that good karma. Dan mari dedikasikan karma ini. Imagine light coming out of my body like sunlight. Raja Semika senang membayangkan ada cahaya putih yang keluar dari tubuhnya Gradually spreading across dan mulai places menyebar where they live and then spreading to other places. ke daerah di mana mereka tinggal, kemudian It may menyebar not be a lagi visible ke, sunlight, maybe it's just an intentional sunlight. And mungkin bukan cahaya as it touches matahari, the planet, tapi as it itu moves across merupakan the Anda planet, membayangkan bahwa ada cahaya seperti itu, people are inspired and people feel happier. dan membuat orang-orang lain merasa Dedicated to bersemangat dan menjadi lebih bahagia, lebih senang setelah mereka mendapatkan cahaya tersebut. Okay, you can open your eyes. Sekarang Anda bisa membuka mata Anda. There's a bathroom problem in two Ada- ways. Ada masalah dengan I toilet think nih. there's some kind of backup of somebody Dengan- must have done a big one. Ini Don't kayaknya forget there are outhouses here, but kelihatannya ada yang and I went. They're pretty nice. I mean, baru melakukan hajat besar, jadi one agak more kecium. picture. Satu gambar lagi. They're fixed. All right, next picture, Francisco. I think this is Ini gambar Gels's Francisco cabin, ini. you know, and when I Kabin untuk Jesse. this is the one I stay in. You don't get to see it. Di situ Jesse Michael tinggal. The vibe is wonderful. You know, her vibe is
Dan there. I often suasananya stay there. sangat To indah sekali me, when I buat talk to people about Diamond Mountain, pada saat bicara tentang Diamond Mountain. this is what I show them. You know, and Itu if yang I was ditimbulkan gonna oleh sell, Yosemite. what do you call mountain house? You know, if I was gonna Kalau sell mountain Yosemite house, ingin menjual rumah I gunung, would say, here's mountain house. You know, here's the what's Yosemite that? akan bilang, ini dia contoh The rumah di spiritual gunung. side. Okay, here's the Ini spiritual merupakan side tanda spiritual of mountain house. You know, this is the untuk retreat rumah side of mountain. di gunung. This is the spiritual Buddhist side of mountain house. Now, Jadi ini what's the merupakan secular side tanda look like? dari This picture. agama Buddha tentang untuk And rumah gunung. this is an actual program that Ini was held here about 3 weeks ago. 4 weeks ago. I came yang down. baru This ini is a new baru dimulai setelah 3 minggu lalu. started in Asia. It's called Innovation Retreats. Ada It's program Marshall baru Stanley biasa namanya Retreat from Inovasi. Xiaoping assist him on it. Itu ada Alison juga ikut bantu. They had a wonderful group flew in Ada from many mereka countries. punya sekelompok orang dari beberapa And they negara had this, yang they had membantu. and by the way, this is this temple. Ini This merupakan picture is this temple. kuil. And I Jadi walked in the foto ini adalah gambar and I opened the door and I was like, dan "Whoa," membuka itu. you know, and I was like, for how many years? 20 years. Untuk I 20 wanted to tahun have mereka business retreats here. pengen punya Retreats. I used to bisnis have them in my business. dan mereka biasanya punya But I walked waktu in and I jualan saw bisnis. the setup, you know, and I was like, Dan jasa mereka "Man, melihat I've been waiting for 20 years pengaturannya. for this," you know, and this is the secular side. Dan ini adalah untuk ajaran yang sekuler. Anda sebut apa rumah Mountain house, you know. And I was, rumah di God, gunung, tempat I was retreat. talking to Sunam. She said her jaw dropped, and my jaw dropped, and I was like, "Yeah." Jasa mereka bicara kepada Sunan, mereka pada melihat rumah itu seperti terkagum-kagum. The non-spiritual side. Dan ini merupakan petanda yang sifatnya tidak And spiritual. I did those retreats in my business, and Dan jasa mereka melakukan itu dengan waktu dia menjadi pebisnis. revolutionary Jadi merupakan ideas about business processes and business gagasan models. yang revolusioner ALL was invented in a retreat like this. dan kayak seperti ALL itu idenya tergagas waktu Which is gonna mengikuti save salah our satu culture retreat. that would otherwise disappear in this world. And Karena kita berusaha mempertahankan budaya kuno yang kalau nggak dipertahankan nanti akan hilang. Itu menarik sekali. Masalahnya adalah there's two untuk problems. bisa membangun rumah di gunung. Jadi ada 3 masalah. Everywhere you see this cute little coloration thing on the walls. Kalau Anda lihat yang That's ada And we built this place tanda by di hand. dinding, tanda I was bocor, there. dan Matt kita was there. akan melihatnya kalau memang ada tanda seperti itu. The other guy wasn't here yet. And boy, so anyway, it leaks. We didn't know what we were doing. And we actually blocked off the electrical outlets because it's dangerous. Dan jadi itu di dinding kebetulan ada tanda bocor. So that's kind of preventing us from having from making this into like a corporate retreat place where you could come to do corporate retreat. Dan itu mencegah mereka untuk membuat tempat ini sebagai tempat retreat perusahaan. Weeks, you know, we'd like to serve both communities. Every house should kita serve. melayani orang yang spiritual maupun orang yang So tidak anyway, we'd spiritual. like to set it up like that. This company had a lot of money. They came in, they set it up. Unfortunately, they took it home. Tetap membiarkan peraturan seperti itu, tapi kemudian So you ada perusahaan understand what I've set you up for? berusaha melakukan We retreat would di like tempat itu. to buy the necessary equipment and backdrops and things to do corporate things here. And I Jadi think mereka akan memperbaiki tempat itu supaya bisa pantas untuk melakukan retreat perusahaan. I think it's a very wonderful possibility. Okay, and then we have to pay people to do that.
we have to train ACI teachers to do that. So anyway, Dan we mereka need money. I do a mempersiapkan fundraiser orang-orang every yang retreat. This is my fundraiser. I akan have a menjalankan fundraiser that fasilitas tersebut. Jadi Jasa Michael memang banyak I like melakukan to put penggalangan help dana dalam country. This is kelas-kelasnya something my supaya mom taught me. bisa membantu proyek-proyek My seperti ini. parents split up, you know, and my mom's like, "Oh, your dad's a good man. Sometimes he does send the alimony, you know. Sometimes he does send us money, meaning he doesn't usually." And she guilt tripped. She would guilt. It's called guilt trip in English. So I'm gonna guilt trip you. Grandpa has raised $23,500. Okay. Mereka telah berhasil menggalang 23.000 dan itu didonasikan oleh salah satu murid dari Rusia. And they asked me to use it for any charitable project that I wanted to. So I'd like to use it for the. Dan mereka membolehkan Jasa mereka untuk menggunakan uang itu untuk pengembangan proyek-proyeknya dan akan digunakan untuk proyek ini. Ini untuk ya rumah ini melambang dari 5 rumah. So we would like to throw in 23,500. My wife and I will throw in another 1,500. So we'll make it 25,000. Dan dengan tambahan donasi dari Jasa Michael itu menjadi $25,000. Sorry, it involves Diamond Mountain and ACI. Dan ini mengajak tim dari Diamond Mountain maupun dari ACI untuk bisa membangun fasilitas tersebut. Kalau Anda ingin berdonasi, Anda tidak perlu menyumbang $10,000 memang ada dana, sumbang 2 atau mengapa. Tapi yang penting adalah Anda menanam bibit. If you can give 10,000, that's wonderful. Kalau Anda bisa menyumbang 10,000 bagus, tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Training the necessary ACI staff. Nanti dana itu untuk memberikan pelatihan kepada staff ACI. When we do secular house stuff, we have 2 minutes now. I suggest ada 2 menit tersisa. Ben's gonna come up and work on his class. And ada beberapa murid yang akan melakukan ini. And I have to give a Jasa Michael memanggil tim. Never get that. Oh bukan, ini ada temen lain lagi. I'm gonna have to give an unusual introduction to you because akan ada perkenalan yang tidak biasa. So I'll give a 5-minute introduction, and then Ben will go into his homework. If you have to pee or just feel free to get up. Ada 5 menit perkenalan dan kemudian nanti akan diberi PR. Don't be uncomfortable. Don't go crazy and don't make stains on the carpet. Kalau Anda perlu ke toilet silakan, jadi santai aja, jangan terlalu kaku. Jadi siap nggak? So me and Ben can relax. You guys can pee. Oh, I have to change. Yeah. Do I have to change? How about just a coat? Okay. I'll be business casual. Jadi Jasa Michael akan ganti baju, mungkin pakai jas. Yeah. That's my every time I do a retreat. Don't you want some water or anything? You sure?